luwas, limpyo, komportable o hapsay na tulungan para sa atong mga kabataan karon umaabot June 16 mauna adlaw sa pagpapres sa klase. Gihagan ko kamo sa pag-apil, pagsalot sa maong kalihukan, isip pagsuporta sa inyong mga kabataan. Ayaw nga makalimot, pagdala sa mga materyales, sama sa sili, puro, osunda, sato, martilyo, o iba't pang mga kinahahan. Usap. Hello. Hello. Kung kamu sa buhat na mapinjong sa inyong anak, itatagay nato mag-killer o transferi. Ayaw na makalimot sa pagdala sa mga importanteng dokumento. Sama sa birth certificate, permanent card, o report card. Kung nakamoy mga pangutana, pahiningin, ayaw mo pagduwa-duwa sa pagbisita sa atong tulungan.